Y dice que por ahí se puede entrar. No lo entro. Puede ser la luz. No sé qué es esto. ¿Una nave perdida? Extraviada. La Aurora, ¿no era la nave gigante de la otra del Subnautica 1? Ah, la Aurora. Ah, supervivientes. Sí, parece como que hubo supervivientes. No entiendo igual mucho esto. Los restos de la Aurora han sido localizados de confirmar el sistema superviviente. Muy raro. Registro de Mercurio. Oh man, oh man, oh man. This is every xenolinguist's dream. I mean, I was helping with the planetary scans, and there are possible unknown structures on the surface. This could set my career up for life. The images are a little degraded coming through the atmosphere, but it looks like intentional and complex architecture, which means civilization, and civilization means language. Oh, man. And now, most of the crew wants to get home. I understand that, but this could be a defining discovery. I'm definitely going to put a bug in Diana's ear about going to the surface so I can take a team to explore. I desperately hope this pans out. Oh, I can't wait till we get into communication range with Sol again. Layla and the kids would love to hear this. I mean, it's rough being away from them so long, but this might just make it worth it. Carita feliz. I'll be able to give them so much more. Sol should pay me more to lead these missions. I saved the whole damn crew from destruction. Mercury 2 was nearly obliterated by an immensely powerful energy beam. I don't know any weapon system with that level of capability. The power source to get that kind of range must be, well, otherworldly. We got lucky. The energy signature is similar to some of the weaponry meant to counter pirates on mining freighters. The refraction of the beam across the atmosphere? Ryan's belt, it looked like the Northern Lights. Such power. I fired the emergency flares and dumped water from the nuclear core. I think the heat signature confused the weapons tracking for just an instant. I managed a slight evasive maneuver, and I felt the Mercury get rocked by the sonic boom as the nuclear runoff rapidly evaporated. That alone could have taken us out. Definitely asking for a pay raise. Voy a pedir un This is aumento. not what I signed up for. Acá My está days por- of risky missions should be behind me. But what the hell? I still got it. Even if it was luck. Hopefully, whatever didn't want us on the planet doesn't mind when we leave. Una cosa en el planeta. Orion's belt, this all went sideways. How could I have known that so much would go wrong? I failed my crew. No, I don't fail. I didn't get into this position by being a failure. It's this desolate land, frigid and cursed. Between these tunneling creatures and the strange sickness that a few of the crew are showing symptoms of, we have to leave at Criaturas first light tomorrow. tuneladoras. We are prepping for a rapid takeoff. We can't take chances with the vibrations drawing the tunnelers, so we're skipping the systems check. Risky, but I have faith in myself and the crew of the Mercury. Landing this thing was practically a miracle, though. But we have to get out of here. Maybe the weapon is to keep people away, but if we leave, it'll let us go. I have to leave the quarantined crew in the cave behind. We will be back for them. But we can't risk an unknown infection spreading through the Mercury. We're packing survival kits for them, but there's only enough surplus for about 2 weeks. I'm telling them that we will come back. But I don't think I can land El here virus safely los contagió. twice. El virus, el mismo, creo que es el mismo virus que tiene la criatura. I have Que to está leave them congelada. behind.
I can't risk the entirety of the Mercury. We need to get off this planet. I mean, the morning started out so well. I took a team of 6 out to find the structures from the planetary scans, and we were all in high spirits. I mean, who wouldn't be? These structures would be clues to another sentient race. It was highly unlikely that another colony would be out this far. We were gonna be in the frickin' history books. Everything was going okay. We were a few miles from the ship when our radios picked up an actual signal. It sounded like an SOS. We got overly excited naturally and decided to enter the water to follow it. That decision cost 3 lives. I mean, half my team, Algo los hizo pedazos. they got ripped to shreds by something. They died screaming, alone in the cold, dark waters. I'm not going back in that godforsaken ocean again. I refuse. Some of the animals on this planet, they look sick too. Weird pustules on the skin, oddly sluggish. I think we should leave. But Diana said we should stay. She thinks the biopatent payoffs will be worth it, but those families will never see their loved ones again. They don't care about no payoffs. We can't return the bodies. I don't care about the accolades or the history books. I just want to see Layla and the kids. Man. I miss the smell of my wife's hair. The kids tackling me at the door again. That's all I want. To get out of here alive. Please. Está tornando muy oscura la historia, ¿eh? Demasiado oscura. I'm alive. Stefanos saved me. The Mercury attempted an emergency takeoff and everything seemed fine. I was helping the bridge crew with the emergency takeoff since the crew is, well, was short-handed because of everything. I heard the sound of metal tearing and for a split second, everything was tinged bright green and unbearably hot. Then I saw daylight and I was looking down at the ocean and ice. The strongest wind I've ever felt roared in my ears, ripping through the ship. People went flying out the side of the Mercury, so much screaming and chaos. I was lucky. I had just clipped into my sea tinker. Stefanos came out of nowhere, like a malaika, an angel. I felt his rough, calloused hand grasp mine with the gentlest of urgency. It felt like time slowed. He said, "I gotcha. Just follow me, Ella." I don't know how, but he used an emergency tether to drag me to the nuclear reactor core, the strongest bulkhead in the ship. We hit the water and everything went black. Creo que este planeta es Mercury 2. I think Yo he might siempre have me hit his confundo head. los nombres. I'm exhausted. The adrenaline has long since worn off and my body aches. I think I might have fractured a rib. I'm gonna shut my eyes for a bit. When I wake up, I'll figure this out. I'll save us. My instincts are never wrong. Stefanos has always been overly cautious. He hates taking risks, which I suppose is understandable when you're in the back end of the galaxy. But no risk, no reward. Elliot finds evidence of alien architecture on a completely uncharted planet, and he expects me to ignore that? Orion's belt, I would be an absolute fool. We've done some scans, and while there aren't a lot of mineral resources on this planet, there is decent biodiversity. Teams go out in the morning. There should be a significant specimen and sample haul for biopatenting, which will be split among the crew as part of the Discovery Clause. Let's see Stefanos and everyone else complain when they have a few more Sol Transgov credits in their uniform pockets. They'll learn to trust my instincts at some point. Oh, ok, bien. Turbia esa historia. La planta térmica. Ah, mira. Ah, este ya lo tengo yo. Canal de propulsión.
Tira el gatillo. Ah, como que atraigo algo y después lo puedo tirar. Traje de buceo reforzado. Ese se ve bueno también. ¿Cuál es el enigma? Está bien. Hecho de cultivo. Este también ya lo tengo, de hecho, incluso. Ya está. Vamos, los nuevos planos que tengo son una ducha. Cabo no viene incluido. Tengo que armarme un baño. Torpedo de vórtice. La bahía de torpedos de un vehículo. Torpedo, me hace sentir que puedo construir un submarino como el Subnautica 1, pero el problema es que no lo he encontrado todavía y he explorado bastante el juego. Me sorprende en verdad si no lo llego a encontrar. Bien, se supone que se puede entrar por el calamar, así que... La madre, yo ya quería ir a investigar lo de Sam, pero... Quiero explorar eso primero. Si se puede explorar, entonces lo único que necesito es ir con el aerodeslizador. Tendría que sacar todos los materiales de los tubos. Esto de acá. A ver... Vamos a sacar todo. Lo acomodo. Bien. Si se puede explorar ese pulpo... ¿Por qué no puedo entrar? Si se puede explorar ese pulpo gigante leviatán, entonces hay que explorarlo. Vamos a explorarlo. ¿Dónde están los tubos? Voy a tener que esquivar de nuevo al titán. Podré ir por el otro camino de la señora y ahorrarme todo eso, pero es más rápido por donde yo voy a ir. Y más peligroso. Pero bueno. Es rápido. Sería bueno si fuera de día, porque así sabría dónde carajo tengo que ir. Creo que es en dirección hacia allá. La madre. La madre. Creo que no es por acá. Creo que es por acá. Vamos rápido antes que venga la otra cosa gigante. Ah, ya está. Bien, listo, estamos acá. Por ahí se puede entrar. ¿Y dice que por ahí se puede entrar? Yo lo entro. Puede ser la luz. Wow. ¿Y eso qué fue? ¿12 de daño? Se escuchan ecos raros, como que se traba o algo así. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Oh, está todo re en paz acá. Espera que me estoy ahogando.
No sabía que se podía entrar ahí. Oxygen. ¡Wow! ¡Qué hermoso que es! Y esta planta creo que sirve de algo. Como que está para farmearla. Pero yo no puedo hacer más nada. La tela termina acá arriba. Ah, arriba libera Warning. como desechos o 30 algo. seconds of oxygen remaining. ¿Agarré bastante semillas? Oxygen. ¡Diablos! Increíble, ¿eh? Que podía entrar al final. Ahora me da curiosidad qué hay arriba del coso. ¿Qué hay arriba de la cosa esta? ¿No? Uy, hola. Ok, bueno, no hay mucho que decir. Volvamos, pues. Bien, ahora sí voy a buscar lo de Sam y voy a cortar el vídeo porque me alargó mucho. Pero quería saber esto, en serio. Un montón esa planta. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Abajo, increíble. Bien, espero encontrar lo de Sam, deseenme suerte, chicos. Bueno, chicos, no fui a lo de Sam porque acabo de descubrir algo. Resulta que este no es el mismo hongo, por eso no hay un leviatán protegiendo esto, porque son dos medusas así gigantes, no una. La otra está por acá. Ahí está el leviatán. Y por allá está el coloso que estábamos recién. Va, el coloso no, el leviatán medusa gigante. Entonces este es otro. Quiere decir que eran dos, no uno. Y yo entré así nomás a este, tipo, no me di cuenta. Y resulta que acá abajo está el artefacto de los arquitectos. Una super coincidencia. Literalmente terminé de grabar y me estaba yendo para la base. Y de la nada veo otra medusa así gigante. Y yo digo, pará, ¿cómo? No, lo acabo de entrar adentro. ¿No era el mismo? Y no, resulta que eran dos. No sé si hay tres incluso por ahí navegando. Pero por ahora son dos, no era uno. Y también se me hacía extraño porque acá no había ningún leviatán. Estaba todo muy tranquilo. Y yo dije, tengo suerte y no spawneó. Pero en realidad está del otro lado el leviatán, protegiendo a la otra medusa. Esta no. Así que es un golpe de suerte. No te puedo creer. Así que acá está el artefacto. Uy, me retrasé. Perdón. Vamos a dejar el coso este acá. Entra más. Ahí está. Artefacto de los arquitectos. Ah, cubos, mira. Diamante. Oh, mira. Litio. Bueno, por acá no hay más nada.
Bueno, era eso nomás que les quería mostrar. Uy, pero no me tiró ningún mensaje este tipo. Capaz puedo explorar por acá. Oxygen. Sí, ya lo sé, no te aloques. Aquí la pelea, no voy a morir. Casi muero. Pero no pasó. Agarrar materiales. Ahora sí, nos queda solo lo de Sam. Este punto ya lo descarto. Ah, investigué todos los artefactos. Está buenísimo. ¡Ajo! ¿Quién iba a saber eso? No sé si el otro Leviatán también tenga otros materiales interesantes, pero voy a investigarlo. Y si tiene lo mismo, pues creo que va a tener lo mismo. Bueno, entrando adentro del Leviatán. Y seguro que tiene lo mismo, son las dos de la misma especie. Por las dudas voy a entrar igual, pero bueno, después de eso ya está. Iré a lo de Sam, así que bueno, ahora sí corto otra vez.